जय श्री राम 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 प्रसाद लांनो थाखाय थालिर लाबाय आं बेहाय आपेल लाबाय पार्टनारफोरा लयसे आपेल दुटा आरो फल लयसे दिनै माने राम मन्दिर अपेनिं खालामगोन आरो मध्य प्रदेश अयोध्यायाव बिनि थाखाय गासिबो नै टाउनफ्राबो बन्द फ्लेग दिनै रामनि थाखाय गासिबो फ्लेग लागायजोबदों ओमफ्राय दा आंबो मन्दिराव फुजा हैनो थांनो नागिरदों आरोना अयोध्यायाव थांजोबदों बयबो मानसिफ्रा गोबां मानसिफ्रानो थांदों अयोध्यायाव माने राम मन्दिर अपेनिं जागोन नालाय दिनै बिराद गिदिर राम मन्दिरा नैबे स्क्रिनाव होनायानो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा जोंनाबो आर्य सनातन धोरोमनि जेसानाखि भक्तफोर दङ गासिबो फैजोबदों दैमापुराव दा बेहायनो आङो एसे थांनो नागिरदों आरोना मन्दिराव एसे लेट जाबाय आङो आं दा मन्दिराव मोनफैबाय बेनिफ्राय दा फ्लेग हस्टिं खालामसिगोन आरोना माने दिनै अयोध्यायाव राम मन्दिर अपेनिं खालामगोन नालाय नै जोंनि मन्दिरावबो माने जोंनाथ' शिब मन्दिर ओमफ्राय बेहाय आर्य सनातन धोरोमनि भक्तनि गासिबो मोनफैजोब्बाय दा फ्लेग बिरहोसिगोन हिन्दु धोरोमनिनो माने दिनै राम मन्दिर अपेनिं खालामगोन नालाय बेनि थाखाय आर्य धोरोमनिनो आफादगिरि दङ बिथां पानिराम बसुमतारी लोगोसे जोंहा नुजाथिफैनो हानाय जोंनि बे डिमापुर सिद्ध आश्रमनि मानगोनां पुर'हित लोगोसे दुलारायनिनो जा बारग' नेहाथारि बिथां मोसाहारि दिनैनि बे गोथार सानाव राम मन्दिर गोदान लुफुंनानै रामनि मुङै गायसनजेननाय दिनै बे हाबाफारिखौ माने दुलाराय भारतआवनो बा भारतनि गुबुनावबो बे माबाखौ फालिनाय जादों जोंबो दिनैनि बे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमापुर सिद्ध आश्रमाव जोंबो फालिनो थाखाय आखायाव लादों गाजा गोमजायै दिनैनि बे गिबि आयदायानो जाहैबाय जोंहा फिरफिला बिरहोनाय बे फिरफिला बिरहोनायाव आं जोंहा केन्द्रीयनिनो दैदेनगिरि दं बिथां पानिराम बसुमतारी बिथाङा आफादगिरि बिथांखौ दिनैनि बे गोथार फिरफिलाखौ बिरहोनो थाखाय आं गुरैयै खावलायनाय जाबाय जय श्री राम की जय जय श्री राम की जय जय श्री राम की जय देव की जय सुखदेव की जय गौरपाद की जय
पूज्य पाठ की अजर शंकर की नारायण चिट्ठादेव की माधवानंद ब्रह्मचारी की अम्बे बाबा जी की माधवानंद ब्रह्मचारी প্রথমে আর্য ঋষি সনাতন ধর্মর দীক্ষাগুরু সোনেশ্বর ব্ৰহ্মচাৰী গুৰুদেৱলৈ মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু প্ৰণাম জনাইছোঁ। পোনপ্ৰথমে আজি এই পোৰাবাৰী গাঁৱত ওদালগুৰি জিলা আৰ্য ঋষি সনাতন ধৰ্মৰ এই সিদ্ধ যোগাশ্ৰমত উপস্থিত হ'ব পৰা আৰ্য ঋষি সনাতন ধৰ্মৰ ভক্তভক্তানীসকল, আজি আমি এই মন্দিৰত কিহৰ কাৰণে আমি এই পতাকা উত্তোলন আমি কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিলোঁ বা পতাকা উত্তোলন কৰিলোঁ। আপোনালোকে জানে যে আজিৰ দিনটোত ভাৰতবৰ্ষত লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ বাহিৰত আজিৰ ৰাম মন্দিৰ আজি উদ্বোধন কৰিব। অযোধ্যাত লগতে ৰামলালা প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা আজি কৰিব অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰত। গতিকে আমিও আৰ্য ঋষি সনাতন ধৰ্মৰ হৈ আজি এই পোৰাবাৰী গাঁৱত আমি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে আমি আজিৰ এই ৰামলালা প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ আমি উদযাপন কৰিছোঁ। আজি আমাৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী আমি পতাকা উত্তোলন কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছত আমি মন্দিৰত আমি পূজা অৰ্চনা কৰিম ৰামলালা প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ নামত। ইয়াৰ পিছত আমি মহাযজ্ঞ কৰিম, আমি হোম যজ্ঞ। আজি ৰাম মন্দিৰ উদ্বোধন কৰাৰ লগতে ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ আজি আমি হোম যজ্ঞ আমি পূজা আৰম্ভ কৰিম। গতিকে আমি আৰ্য ঋষি সনাতন ধৰ্মৰ এই পতাকাত আপোনালোকে দেখা পাইছে যে এই পতাকাখন বগা ৰঙৰ, লগতে ইয়াতে গুৰুৰ পাদুকা আছে, গুৰুৰ পাদুকা, লগতে ইয়াত চাকি বন্তি আছে আৰু এই পাদুকাত বেলপাত এযোৰ আছে। আমি এই আৰ্য ঋষিৰ সনাতন ধৰ্মৰ এইটো আমাৰ ধৰ্মৰ প্ৰতীক হিচাপে আমি লৈছোঁ। এই প্ৰতীকটো লৈয়ে আমি আৰ্য ঋষি সনাতন ধৰ্মৰ যিটো আমাৰ কৰণীয় কৰ্ম আমি আগুৱাই যাম এই পতাকাখন লৈ। গতিকে আমি আৰ্য ঋষি সনাতন ধৰ্মৰ ভক্তভক্তানীসকলে আজি আমি বিভিন্ন জিলাত এই ধৰ্মাৱলম্বীসকলে আজি আমি ৰামলালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ আমি যিটো কাৰ্যসূচী পূজা অৰ্চনা আমি সকলো ভক্তভক্তানীসকলে আমি আজি এই ৰামলালাৰ যিটো উদযাপন সমাৰোহ আমি এই কাৰ্যসূচী আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। গতিকে আমি এই প্ৰথম কাৰ্যসূচী আমি আৰম্ভ কৰি আমাৰ ইয়াৰ পিছত আমি মন্দিৰত আমি পূজা অৰ্চনা কৰিম, লগতে আমি মহাযজ্ঞ আমি আৰম্ভ কৰিম। গতিকে মই সকলো হিন্দু ধৰ্মৰ যিটো 500 বছৰৰ পিছত আমি আজি হিন্দু ধৰ্মসকলে, হিন্দু সনাতন ধৰ্মসকলে আজি 500 বছৰৰ পিছত আজি যেনেকৈ ৰামে যুদ্ধ শেষ হোৱাৰ পিছত যেনেকৈ বিজয় উল্লাস কৰিছিল, ঠিক তেনেকৈ আজিৰ দিনটোত আমি এটা বহুত ডাঙৰ এইটো জয়, আমি হিন্দু ধৰ্মৰ এইটো বহুত ডাঙৰ এটা জয় হৈছে। গতিকে আমি সকলো হিন্দু ধৰ্মাৱলম্বীসকলক মই মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। লগতে আমি
এই হিন্দু ধৰ্মৰ যিটো আমাৰ ধৰ্মৰ সনাতন ধৰ্মৰ যেনেকৈ আমি কাৰ্যসূচীবোৰ পূজা অৰ্চনা এইবিলাক আমি আগুৱাই লৈ যাম। আমি ভৱিষ্যতত তেনেকৈ আমি কৰ্ম কৰি যাম। তেনেকৈ আমি এই আৰ্য শ্ৰী সনাতন ধৰ্মৰ আমাৰ যিটো গুৰুৰ আদেশ, আমাৰ গুৰু হ'ল আচাৰ্য সোণেশ্বৰ ব্ৰহ্মচাৰী গুৰুদেৱ। আমি এই গুৰুৰ আদেশ লৈ আমি আজি এই কাৰ্যসূচী আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু তেনেকৈ আমি সকলো ভক্তভক্তানীসকলক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমি এই হিন্দু সনাতন ধৰ্মৰ যিবিলাক নেকি কৰণীয় কৰ্মবিলাক আমি আগুৱাই লৈ যাম। তাকে মই সকলো ভক্তভক্তানীসকলক মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু নমস্কাৰ জনাই মই এই পতাকা উত্তোলনৰ চমুখ বক্তব্য ইমানতে সামৰিলোঁ। दायो फ्लेग बिरखांबाय आर्य श्री सनातन धोरोमनि जोंनि फ्लेगखौ नायनो हागोन नोंथांमोना। ओमफ्राय दा माने जोङो दिनै राम मन्दिरखौ दिनै आयध्यायाव माने अपेनिं खालामगोन नालाय, दा बेनिखायनो जोंनि आर्य श्री सनातन धोरोमनिफ्रायबो माने दिनै जैग' होगोन आरो। ओमफ्राय फ्लेग बिरखांबाय बिनिफ्राय दा मन्दिरावबो होसिगोन, जोङो मन्दिर फुजा होसिगोन मन्दिराव। नैबेहाय माने बयबो आर्य श्री सनातन धोरोमनि भक्त भक्तानि फुजा होगासिनो दं। नैबे बाबा गणेशनि नामाव बिबार होदों बयबो। ओमफ्राय मन्दिर सिङावबो दा जोङो फुजा होनानै लाग्रोसिगोन। बिबार होगोन बेहायबो। नैबेहाय आफा शिबनि प्रसाद बावगोन दिनै।
जय। ओम आदित्य देव की जय। देव की जय। और गॉड की जय। गोविंद गॉड की जय। गुरु समझो की जय। मोहम्मद देव की जय। आदित्य देव की जय। अनुदेव बाबा जी की जय। परमानंद ब्रह्मचारी की जय। निराकार गुरु परमानंद ब्रह्मचारी की जय। सागर गुरु सरस्वती ब्रह्मचारी गुरु की जय। सागर गुरु सरस्वती ब्रह्मचारी गुरु की जय। सागर गुरु सरस्वती ब्रह्मचारी गुरु की जय। राम मंदिर उद्घाटन की जय। राम मंदिर उद्घाटन की जय। राम मंदिर उद्घाटन की जय। रामलला प्राण प्रतिष्ठा की जय। रामलला प्राण प्रतिष्ठा की जय। रामलला प्राण प्रतिष्ठा की जय। ओम तत्सत गुरु की जय। ओम तत्सत गुरु की जय। ओम तत्सत गुरु की जय। ओम शिव शंकर की जय। ओम शिव शंकर की जय। ओम शिव शंकर की जय। ओम हर हर महादेव की जय। ओम हर हर महादेव की जय। ओम हर हर महादेव की जय। दायो माने फ्लेग हस्टिंबो बिर होखांबाय बेनिफ्राय मन्दिरावबो जोङो फुजा होखांबाय बेनिफ्राय दायो जैग' होसिगोन आरोना दिनै माने जेसेबांनाखि जोंनि इन्डियायाव जेसेबांनाखि हिन्दु धोरोम दङ हिन्दु सनातन धोरोम दङ बयबो माने दिनै बै जायगायाव थांनो हायाब्लाबो जिनाखि जोंहा आयध्यायाव माने राम मन्दिर दिनै अपेनिं खालामदों बेहाय थांनो हायाब्लाबो जाय गावबागाव जेसेबांनाखि हिन्दु सनातन धोरोम दङ बयबो माने दिनै फुजा होगोन आरोना गावबागाव माने मन्दिरफ्राव गावबागाव बिदिनो मन्दिरफ्राव जैग' होनानै जायबा जाय माबाजोंनो नेमखान्थिजोंनो फालिया मानो गावबागाव फुजिगोन आरो ओमफ्राय दा जों जैग' होनोसै नै जैग'नि थाखाय जिरायजोब्बाय बयबो नैबे जैग' होसिगोन दिनै रामनि नामाव राम मन्दिर अपेनिं खालामनायनि नामाव दिनै बन जाबबाय ब्रह्मवादिनी गायत्री संदेशा मातु ब्रह्मजनी नमोस्तुते ब्रह्म मातेरे प्रणाम गुरु ओम हे श्रोता बोर दिउटा पालन कर्ता बोर दिउटा आरु संहार करुटा बोर दिउटा तुमी निजे निजे अनंत
মন্ত্র ব্রহ্ম ভক্তির দ্বারা সৃজন হই ত্রিভুবনত থাকিয়ে ওমকার গায়ত্রী বংশ মাতেরে আরাধনা করি এই বছর বাংলার 1330 সাল মাঘ মাহর 8 তারিখ ইংরাজি 22 জানুয়ারি 2024 সোমবার দ্বাদশী তিথি মৃগ শিরা নক্ষত্র ব্রহ্ম যোগ বব করণ দিনত আর্য ঋষি সনাতন ধর্ম উদারগুড়ি জিলা সিদ্ধ যোগাশ্রম ডিমাপুর গাঁৱত আজি ভাৰত বৰ্ষৰ হিন্দু সনাতন ধৰ্মৰ অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰ উদ্বোধন লগতে ৰাম লালাৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ বাবে হোম যজ্ঞাহুতি দিবৰ বাবে সকলো ভক্ত ভক্তানী মনে একত্ৰিত হৈ এক মনেৰে বুজিবৰ বাবে তোমাৰে অনন্ত অগ্নি দেৱতাকে প্ৰণাম কৰোঁ। হে পৰম আৰাধ্য পিতা ঈশ্বৰ তুমিয়েই সকলোৰে জড়িত জীৱ আত্মা তুমিয়েই সাকাৰ নিৰাকাৰ পুৰুষ মহিলা ৰূপ আকৃতি পাপ পুণ্য সম্পূৰ্ণবোৰ লৈ এই বিশ্ব ব্ৰহ্মানন্দ মনিব নোৱাৰা স্বৰ্গ মৰ্ত্য পাতাল চতুর্ভুজ পৃথিবীর সৃষ্টি হৈ অনন্ত ব্রহ্ম ভক্তির জ্যোতি দেখা দি আছে আৰু তুমি নিজে পূব পশ্চিম উত্তৰ দক্ষিণ চতুৰ্মুখ হৈ থকাৰ মাজতে ৰবি সোম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্ৰ শনি ৰাহু কেতু এক চন্দ্ৰ দুই পক্ষ তিনি নেত্র চারি বেদ পঞ্চকেদার ছয় রিপু ষাট সমুদ্র হস্ত বসু নব গ্রহ 10 ইন্দ্রিয় 11 রুদ্র 12 রাশি 13 গুণ সূর্য রত্ন চন্দ্র তিথি 16 কপিনী 18 অকাম 27 নক্ষত্র 33 কোটি দেব দেবী হৈ দিনে ৰাতিয়ে পুৱা দুপৰীয়া গধূলি সময়ত আমাক ভৰণ পোষণ দি থাকে তোমাৰ ভৰণ পোষণত আমি ভাল বেয়া কৰা ধৰা খোৱা লোৱা স্বভাৱ চৰিত্ৰ দেখুৱাব লগা হয় তোমাৰ অনন্ত নিষ্ঠাৰ জীৱৰে দয়া কৰি ভৰণ পোষণত ওদালগুৰি জিলা আৰ্য ঋষি সনাতন ধৰ্মৰ ভক্ত ভক্তানীৰ সকলো ঘৰত ল'ৰা ছোৱালী গৰু ম'হ আদি লৈ ঘৰত সুখ শান্তি বেমাৰ আজাৰ ৰোগ সুখ বিপদ আপদ নোহোৱাকৈ ঘৰৰ সকলোৱে এক আত্মাৰে এই সংসাৰৰ ৰাইজক একত্ৰিত কৰি লৈ যাব আৰু তুমিয়েই সৃষ্টি হৈ থকা ওমকাৰ গায়ত্ৰী ব্ৰহ্ম ভক্তিকে ধ্যান ধাৰণা তপস্যা কৰি আমি বিপদে আপদে প্ৰাণ কৰ্তা তোমাক আমি প্ৰসাদ মুঠা গণেশৰ নামত দিয়া গ'ল এতিয়া অগ্নিৰ নাম ব্ৰহ্ম মুখেৰে প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰক।
ओम हे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर तुम्हार अग्नि नाम ब्रह्म मुखेरे आमी दिया प्रकाश पिठा ग्रहण करो। जोंना दा जैग'आ जोबखांबाय बेनिफ्राय दा मोनायाव बेहाय मन्दिराव आलारि बाथि लागायगोन आरोना जेसेबांनाखि जोंनि इन्डियाआव हिन्दु धोरोम दङ गासिबो माने सोरबा बेलेग बेलेग आरो नेमफोरा फुजिनाया थेवबो माने दिनै रामनि नामाव दिनै आयध्यायाव राम मन्दिर बेखेवगोन नालाय दिनै दा बिनिखायनो बयबो माने गावबागाव धोरोमाव गावबागाव नेमखान्थिजों माने बिदिनो फुजा होदों आरोना जोंनाबो फुजा होदों दा जों प्रसाद जानोसै जैग' होखांबाय गेटआ बेनो जोंना आर्य ऋषि सनातन धोरोमनि बेनिफ्राय नैबेहाय दिनैनि राम मन्दिर बेखेवनायनि नामै नैबे फ्लेगखौ लागायदों नैबिथिंबो लागायदों फ्लेगखौ प्रसाद जानोसै दायो प्रसाद जैग' जोबखांबाय लाइ माबायाखै नामा लाइ दानाखै लाइ दानग्रा गैया आखायाव नाजावनोसै थालिर प्रसाद बैहाय शिब नै बे भलेनाथ बाबा दा बेयाव जेवारि लागायजोबगोन आलारि बाथि लगायगासिनो नै दायो बयबो लागायदों नै बेहायबो लागायफिनजोब्बाय रावबो गाखोबाय मन्दिरावबो लागायदों नै जों गोजौ गाखोनानै लागायनोसै दायो र' बोरो द्र'ना बोरो हा द्र'ना दैमायावसो हाब खुन्दुआ नांबावगोन जेवारि लागायगासिनो दा बुरजाखा बैयाव सोरगिदिं सावजोबनांगौ गोजौआव सोरगिदिं नैलाय जैग' मन्दपावबो जेवारि सावबाय ओमफ्राय नैबे लोक्षि मन्दिरावबो आइ बिमा लोक्षिनि मन्दिरावबो सावबाय অলপ ওচৰত দিবি ওচৰত দিলে বেছি ভাল হ'ব दा खेबसेन लागायजोबसै गोजौआव मोजां नुसिगोन र' मोनायाव गिबि गिबियावनो आर्य ऋषि सनातन धर्मनि जोंनि दीक्षा गुरु आचार्य सनेश्वर ब्रह्मचारि गुरुदेवनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो अननायखौ जासिहरनाय जाबाय दिनै जोङो बे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बे डिमापुर पुहराबारि गामियाव जोङो उदालगुरि जिल्लानि आर्य ऋषि सनातन धोरोमनि बे सिद्धु जगाश्रमाव दिनै भारतबर्षआव अयोध्यायाव जि राम मन्दिर दिनै उद्घाटन खालामनायजों लोगोसे रामलाला प्रतिष्ठान खालामनायनि दिनैनि दिनाव जोंबो बे उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बे आर्य ऋषि सनातन धोरोमनि बे सिद्धु जगाश्रमाव गोबां हाबाफारि लानानै जोङो फुंनिफ्रायनो दिनै बे हाबाफारिखौ जोङो मावलांगासिनो दङ फुंनि समाव जोङो धोरोमनि फिरफिला उरायनाय जादों बिनि उनाव जोङो मन्दिराव जोङो पुजा अर्चना खालामदों बिनि उनाव जोङो जाग जैग' खालामदों होम जैग' होदों जोङो दिनै भारतबर्षनि अयोध्यायाव जानाय जि राम मन्दिर उद्घाटन खालामनायजों लोगोसे
रामलीला प्रतिष्ठान खालामनायनि दिनैनि फोरबोखौ जोंबो बे आर्य ऋषि सनातन धोरोमनि भक्त भक्तानि ज' जानानै जों दिनै मावलांनाय जाबाय दा बयबो दिनै बिश्वआव जाहाथे सोरां जायो सान्ति जायो बेखौनो जोङो कामना खालामनानै दिनै बे मन्दिराव जोङो दिनै गोबां आयदा लानानै जोङो फुजा खालामलांबाय दा जोङो बे मोनाबिलि समाव जोङो साखि बाथि आलारि बाथि जोङो जलायनाय जाबाय बे मन्दिराव जाहाथे जोङो अराय सम सारा मानब जाथिया सारा जिबानो जाहाथे सोरां मोनो बिनि थाखायनो जोङो बे दिनैनि रामनि नामाव राम मन्दिरनि नामाव रामनि नामाव जोङो आलारि बाथि फोजोंनाय जाबाय जय श्री राम 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 आं दा माने मन्दिरनि गोजौ गाखोफैदों आरोना बेहायबो आलारि बाथि लागायगासिनो दङ ओमफ्राय गोजौनिफ्राय आङो टप भिउखौ देखायगासिनो नोंथांमोननो नै बेहाय गाहायाव जोङो आलारि बाथि सावखांबाय बेहाय बेनिफ्राय फ्लेग हस्टिं खालामबाय दहाय साननिफ्रायनो खालामदों आरो दायो माने मोनानायखाय जों रामनि नामाव दिनै आलारि बाथि सावनाय जाबाय आरो गोदान माने राम मन्दिर दिनै अपेनिं खालामदों नालाय आयध्यायाव Bondi matra mantro. Oh, Ram namna tu bondi matra. Astu to Ram.